Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa semuanya, senang sekali saya dapat hadir berjumpa kepada Anda sekalian guna berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial modeling rumah 3 dimensi khusus untuk pemula. Dan saya akan menjelaskan step by step dari pembuatan modeling rumah tersebut. Modeling rumah pada tutorial ini adalah modeling rumah 3 dimensi sesuai standar ilmu teknik, yaitu lengkap dengan konstruksinya seperti dena fondasi, portal, dan detail realistik atap sesuai yang terlihat real di lapangan. Dan bukan hanya itu saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui volume bangunan pada modeling rumah tersebut, karena pada bagian-bagian modeling rumah ini sudah di-group sehingga bisa menerapkan Entity Info. Entity Info tersebut memunculkan volume bangunan pada aplikasi SketchUp. Dengan Anda mengetahui volume bangunan, maka memudahkan Anda dalam pembuatan rencana anggaran biaya. Selain itu juga, yang pertama dalam pembuatannya mudah, cepat, dan efisien karena menggunakan komponen. Satu kali editan komponen, maka komponen yang lain juga ikut berubah. Yang kedua, menggunakan tool asli bawaan dari SketchUp. Jadi Anda tidak perlu mendownload tool 1001 bit karena pembuatan dinding pada tool 1001 bit tidak sekalian terbentuk dengan kolom, fondasi, dan portal. Tapi pada metode ini sudah terbentuk semuanya. Yang ketiga, Anda tidak perlu banyak-banyak mengedit lagi apabila modeling rumah tersebut Anda jadikan 2 dimensi AutoCAD karena sudah terbentuk dengan dena fondasi, portal, dan detail realistik atap. Oke pemirsa semuanya, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Oke, kita mulai group. Oke, lalu pada bagian bawah kita buat fondasi batu. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate.
Oke, sekarang pada tahap berikut ini kita akan mengambil denah fondasi dari modeling 3 dimensi ini ya. Saya sudah hilangkan pada permukaan atas. Anda tekan K di sini ya, press A, lalu pilih menu file, lalu ekspor 2D AutoCAD. Ambil AutoCAD DWG di sini. Oke. Perspektif, lalu pada tahap berikutnya kita buat portal. Kita hilangkan modeling mobilnya dulu ya. Kita perspektif, lalu kita ekspor 2D AutoCAD DWG. Oke, perspektif lagi, lalu di sini saya majukan untuk memperlihatkan portal 2 ya, portal bagian tengah dari modeling rumah 3 dimensi ini ya, 2 dimensi AutoCAD DWG. Oke, seperti itu. Lalu kita hilangkan pada bagian ini agar potongan portal pada bagian depan
terlihat murni ya, perspektif. Lalu kita majukan potongannya berapa senti ya, seperti itu. Lalu tampak depan perspektif. Lalu kita ekspor 2D AutoCAD ya, seperti itu. Lalu saya majukan lagi ya, seperti itu perspektif ya, seperti itu misal. Lalu kita lihat hasilnya ya, hasil kita jadikan menjadi 2 dimensi AutoCAD. Di sini sudah terlihat denah pondasi ya, jadi cukup cepat kan proses semuanya. Jadi saya harap Anda menerapkan metode ini di dunia kerja. Lalu kita ambil portal di sini, bentuk portal 2 ya, sudah terbentuk portal pada bagian depan, lalu portal pada bagian depan di tengah ya, seperti itu. Lalu portal bagian samping terlihat oke, seperti itu pemirsa semuanya. Jadi apabila Anda jadikan 2 dimensi AutoCAD, maka Anda tidak perlu banyak-banyak mengedit lagi ya. Tinggal Anda pasangkan dimension. Terima kasih pemirsa semuanya. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.